मानो थगायखो बागुरुम्बाखौ नोंथाङा गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन होननानै बिहुनि उनावनो घोषणा होदोंमोन। आसामनि चिफ मिनिस्टारा जोंनि बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय जे आसामाव बिहुखौ जेरैबायदि खालामनाय नैबेबायदि खालामनो खोथा होनायखौ मावफुंनि सायाव गोख्रोङै सोंखारिदों आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां सारा। नाथाय थोंजोङै नङा दे खेंसालियायै बिथांखौ सोंखारिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों जे खोथा होनानै खोथाखौ मावफुंनो हायैनि थाखाय, जायनि थाखाय थांनाय माखासे सान सिगाङाव जे निउ दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सबनि खुंनायाव बेवहाय बर'आ बेबायदि मोनसे फोरबो खुंनो हानायखौ सोमोनांनाय बायदि नुदों बे सुबुंखौ, बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायथिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। अब्ला नोंथांमोना बिथांनि जे भिडिअ ससे क्लिप बे भिडिअखौ जोबजासे नायदो आरो बिनि गेजेराव माबायदि मोन्दांथि मोनखो बे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्टखौ खालामहरनो दाबाव। आरो लोगोसे बिथाङा जे दिल्लीयावहाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सोमोन्दैबो जायफोरा सोमावसारहैनाय बिनि सायावबो माखासे बाथ्रा बुंदों। दा आं बिनि सायाव बाथ्रा बुंनो साना दे बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनानै लालां फारियै। बागुरुम्बाखौ मानो थगायखो बागुरुम्बाखौ नोंथाङा गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन होननानै बिहुनि उनावनो घोषणा होदोंमोन। दिल्लीयाव जे जोङो बड'लेण्ड महोत्सब खुंबाय, मुलुगनि मानसिया मिथिबाय, भारतनि मानसिया मिथिबाय आरो बे बड'लेण्ड महोत्सबा सारा इन्डियायाव आरो बांसिनै आसामाव सार्जिकेल स्ट्राइक खालामदों, मास्टार स्ट्रक खालामदों। सोरनिबा नेता गिदिर गिदिर 1-2 नाम्बारनि मोखाङा गोसोम जादों आसामाव। जादोंना जायाखै रायजोफोर टिभियाव नुदोंना नुवाखै? এইটো গণতান্ত্ৰিক দেশত সকলোৱে নিজৰ কথা ৰাখিব। আমি যি এটা আন্দোলনৰ পৰিক্ৰমা দি আহিছে, যি জাতিৰ অস্তিত্বক লৈ পেলাই কাম কৰিছে, সেই অস্তিত্বটো জাতি নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমি এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কোনোবাই আৱেগিকভাৱে ক'ব সেই কথাটো কোনটো দিশৰ পৰা আহিছে, কোনটো এংগলৰ পৰা আহিছে আৰু কি অবজেক্টিভ লৈ পেলাই তেওঁলোকে বড'লেণ্ড যি দাবীৰ কথা প্ৰসংগ তেওঁলোকে ওলাইছে সেই কথাটো চাব লাগিব। কাৰণ বড'লেণ্ড আন্দোলন এটা গণ আন্দোলন, এটা মাছ পিপল মাছ ৰেভলিউশ্যনৰ এটা আন্দোলন আছিল, অপেন বমল আন্দোলন, গণতান্ত্ৰিক এটা আন্দোলন, গণতান্ত্ৰিক পন্থাৰে। আৰু সেই আন্দোলনটো যি মৰ্যাদা, যি এটা খ্যাতি মানে অৰ্জন কৰিলে, সেইটো সৰু পৰ্যায়ত আন্দোলন কৰি পেলাই সেই পৰ্যায়ত কোনোবাই মানে নিজৰ দৃষ্টিভংগী, নিজৰ এটা মানে অবজেক্টিভ, নিজৰ এটা বিভিন্ন দিশ থাকিব পাৰে, সামাজিক দিশ থাকিব, ৰাজনৈতিক দিশ থাকিব পাৰে, বিভিন্ন পন্থাৰ যোগেদি সেইটো হ'ব পাৰে। সেই কথাটো তেওঁলোকে বিবেচনা কৰক, মই ইয়াৰ ওপৰত ক'ব লগা নাই। কিন্তু সেই আন্দোলনৰ মৰ্যাদাটো তলত আনি পেলাই আন্দোলনৰ যি এটা ভেটি নিৰ্মাণ কৰিছিল সেইটো লাজ দিব নালাগে, মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ।